स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की रामनगर कोलियरी में कार्यरत 48 वर्षीय श्रमिक केदार पान की रविवार को कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वे पिछले फरवरी में कार्यस्थल पर हुए एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सोमवार को केदार पान के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनकी छोटी बेटी के लिए तत्काल नौकरी की मांग को लेकर कोलियरी कार्यालय के सामने मृतदेह रखकर प्रदर्शन किया। घटना 16 फरवरी को दोपहर में रामनगर कोलियरी परिसर में हुई थी। हादसे के बाद केदार पान को तुरंत रामनगर डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। करीब 2 महीने तक इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार न होने पर उन्हें कोलकाता रेफर किया गया, जहां 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद उनकी मृत्यु हो गई। केदार पान की मृत्यु की खबर फैलते ही इलाके में शोक के साथ साथ आक्रोश फैल गया। सोमवार सुबह परिजन और स्थानीय लोग कोलियरी कार्यालय के सामने जमा हुए और मृतदेह को कार्यालय परिसर में रखकर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों की कमी और हादसे के बाद अपर्याप्त सहायता इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। परिजनों ने मांग की कि केदार पान की छोटी बेटी को तत्काल नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। कोलियरी प्रबंधन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार घटना की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें हादसे के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में खामियों की पड़ताल की जाएगी। खबर पाकर कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, समस्या के समाधान के लिए सेल के वरिष्ठ अधिकारियों से बात चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि केदार पान की बेटी को जल्द से जल्द नौकरी मिले। हालांकि खबर लिखे जाने तक परिजनों ने स्पष्ट किया कि वे तत्काल नौकरी चाहते हैं और इस मांग को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। জয়েনিং না হলে পর্যন্ত আপনি বডি দিয়ে এখানে বিক্ষোভ করবেন? হ্যাঁ, আমার বাবার বডি এখানেই থাকবে, আমরা এখানেই থাকবো, আমরা এখানেই থাকবো, আমাদের ছোট মেয়ে চাকরি চাই। আজকে আমার বাবা জয়েনিং আমরা চলে যাব, আমরা সবাই মারা গেছে বসে আছি, আর থাকবো করবে, আমরা থাকবো, বডি থাকবে, আমরাও থাকবো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেয়ে জয়েন করছি এখানে ততক্ষণ। ওদের কিছু এরপর মানুষের একটা রিফ্লেকশন নেই পরে ম্যানেজমেন্ট খবর না দিয়ে ছোট এরপরে ওনাকে ওখান থেকে রিপোর্ট করে নিয়ে যায় দুর্গাপুর মিশন আশেপাশে থেকে খবর পেয়েছি। আমরা ওখানে ছিল স্থানীয় প্রায় 2 মাস থাকার পর থেকে রেকমেন্ড করা হয় আপনার ভূমিকাটা আমি যেটা আপনার মানি করবেন। এখানে 1 সপ্তাহ থাকার পর গতকাল সকালবেলায় 6টা 6:30 নাগাদ আমি এখানে এসেছি ওনার ইনস্ট্যান্ট জয়েনিং। এখানে ম্যানেজমেন্টের কথা হচ্ছে যে আমাদের ওনারা টাইম দিয়েছেন যে 15 দিনের দেরি, কিন্তু এখানে আমাদের মুখ্য ডিমান্ড হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্ট জয়েনিং। আপনার দেহরাকে বিক্ষোভ করছেন, আপনাকে দেহরাকে বিক্ষোভ করছেন খুব খারাপ করেছেন, আশ্বাস দেখুন ওনাদের কথা প্রত্যেকবারে চেঞ্জ হচ্ছে। প্রথম ওনারাই সকালে নিজের থেকে কন্ট্যাক্ট করছেন যে আপনারা আসুন, আমরা প্রতিদিন করছি। আবার এখন যখন আমরা আসছি তখন প্রতিদিনের কথা বলে আমরা বসে 15 দিনের টাইম, তাহলে যদি 15 দিনের সময়ই লাগবে তাহলে সকালবেলা টাকা যদি ওনার 15 দিন পরেই যে প্রতিদিনটা করবেন তার মধ্যে আজকেও করতে পারেন। সেই জন্য আমাদের একটাই যে আজকের ডেটে জয়েনিং আজকের ডেটে যেন অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে স্টার্ট যেন জয়েনিং পান। তো কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে কি ছিল, কোন ফালতু কোম্পানি রামনগর করে ছিল অকেদার পান। তো উনি কি মানে অপারেটর অল্পের কি নাম হয় আপনার? আমার তো শুনুন পেপার রেডি হয়নি, এখন পেপার রেডি হয়েছে, ডিলে করেছে HR ডিপার্টমেন্টের যে GM যদি বলছেন সকাল থেকে ওকে পেপার রেডি করা দরকার ছিল, এখন দেরি হতো না। আজকে কোর্ট বন্ধ হয়ে গেছে একটা সময়, এফিডেভিট আজকে হবে না, কাগজপত্র HR ডিপার্টমেন্ট রেডি করুক। পেপারের কাজ তো পেপারের হিসাবে হবে, তো পেপারটা এখন রেডি হচ্ছে। আর আমরা চেষ্টা করছি যে আমি ইডি সঙ্গেও কথা বলেছি, CGM এর সঙ্গে কথা বলেছি চাষনালায়, তো ওরা আশ্বাস দিয়েছে তাদের অফিসার একজন আসছে এখানে
আমরা দেখি যাতে আজকে আমরা সলিউশন বার করতে পারি। মানে এরা কি আজকে যেটা দাবি রাখছে সেটা হবে? আমি তো অবশ্যই মুখের কথা চলবে না। এটা আলোচনা হয়েছে, এই বিষয়ে কিছু আলোচনা হলো বলতে? মানে কথাটা আজকে তো কোর্টের পেপারটা রেডি হচ্ছে না। এটা একটা বলুন কেন কোর্টের ব্যাপারটা? कोर्ट पेपर नहीं होगा तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा। बिना कोर्ट पेपर का ज्वाइन होगा।